Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are blessed and healthy. Today we will learn how to create dialogue about opinions. Jadi hari ini kita akan belajar KD 4.2 tentang menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. The goals of these lessons. Nah, jadi di akhir pembelajaran, kalian diharapkan dapat membuat dialog terkait ungkapan-ungkapan meminta, memberi, dan merespon informasi terkait pendapat dalam dialog. Yang kedua, kalian diharapkan dapat membuat video terkait ungkapan-ungkapan meminta, memberi, dan merespon informasi terkait pendapat berdasarkan dialog yang telah kalian buat. Table of contents. Nah, the first activity, we will do a little review. The second one, I will give you 2 examples of dialogue. And the third one, I also give you the example of video. And the last activity, we will practice. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat dialog dan membuat video. Okay, students, are you still remember what we have studied last week? Yes, we have studied about the expressions of asking for and giving opinions. I hope you still remember that, because we are going to have a few examples of dialogue that contain the expressions of asking for and giving opinions. Nah, jadi anak-anak teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan melihat beberapa contoh dialog yang menggunakan ekspresi untuk meminta dan memberi pendapat. Are you ready, guys? Let's check this out. Okay, for the first example, we have dialogue between Dian and Bobby. They are talking about their opinion on COVID-19 and PPKM regulation. Nah, yang pertama kita ada dialog yang dilakukan oleh Rian dan Bobby. Mereka ini membicarakan opini mereka tentang pandemi dan regulasi PPKM yang sedang diterapkan di negara kita ini. Okay, stay focused to the dialogue one, students. Rian. Hello Bobby, how are you? Hello Bobby, bagaimana kabarmu? Hello, I'm good. Thanks. What happened? Hello, saya baik. Terima kasih. Ada apa? I call you because I miss you so much. We never meet again since last year because of this pandemic. Aku menghubungimu karena aku rindu padamu. Kita tidak pernah bertemu selama hampir setahun karena pandemi ini. Yeah, you are true. What do you think about this pandemic, especially the newly regulated PPKM? Ya, kamu benar. Apa yang kamu pikirkan tentang pandemi ini? Utamanya tentang peraturan terbaru PPKM. In my opinion, this pandemic will never finish if there is no coordination between the government and the people. Menurutku, pandemi ini tidak akan berakhir jika tidak ada koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. I agree with you. And how about PPKM? Saya setuju denganmu. Dan bagaimana tentang PPKM? I don't think the policy is going well. There are still many violations everywhere. Saya tidak berpikir bahwa kebijakan ini akan berjalan baik. Masih banyak pelanggaran yang terjadi di mana-mana. I think so too. The target is not clear. Many small people are suffering more and more. Saya juga berpikir begitu. Targetnya tidak jelas. Rakyat kecil semakin menderita. We can only pray that the world will get better soon. Kita hanya bisa berdoa supaya dunia cepat membaik. Yes, I hope so. Ya, saya juga berharap begitu. Now,
can you spot the expression that shows asking for opinions? Nah, sekarang tunjukkan bagian mana yang termasuk asking for opinions. Right, what do you think about and how about PPKM adalah bagian dari asking for opinions. Nah, what do you think about this pandemic and how about PPKM adalah termasuk bagian dari asking for opinions atau meminta pendapat. Then, can you spot the expression that shows giving opinions? Right, in my opinion, this pandemic will never finish if there is no coordination between the government and the people. Nah, bagian itu termasuk giving opinion dengan menggunakan expressions in my opinion. Then, can you spot the expression that shows agreement and disagreement? Right, I agree with you and I think so too adalah bagian dari agreement. And then for I don't think the policy is going well adalah bagian dari disagreement. Seperti itu, teman-teman. Is there any question? And for the second dialogue, we have Lani and Irfan talking about the global warming that happened this day. Nah, seperti yang kalian lihat, mereka sedang membicarakan pemanasan global yang terjadi sekarang ini. Nah, to get better understanding, please watch this video. Hi Irfan, what are you thinking about? I'm thinking about global warming that's happening nowadays. So, what do you think is the best action to reduce global warming? I think everyone should start changing their lifestyles. What do you mean? Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. What do you suggest that we should do? Well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. That's a great idea. I will do that. Oh, good girl. With my pleasure. So after you watch the video, now please make a group consist of 2 until 3 students. Nah, kemudian list di grup WA. Tugas kalian adalah with your group, you are expected to create a conversation text and video about giving and asking for opinion using expressions that we have learned. Nah, jadi tugas kalian adalah bersama grup kalian atau pasangan kalian, silahkan kalian membuat sebuah teks dan video percakapan tentang meminta dan memberi pendapat berdasarkan ekspresi-ekspresi yang telah kalian pelajari. Directionnya sebagai berikut. Ada poin 1 sampai 7. Nah, itu silahkan kalian pahami, kalian baca terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian telah paham atau sudah paham, nah, there is 4 topic. The first one is COVID-19. The second one is holiday. And the third one is nature. And the last one is school. Nah, kalian boleh menggunakan 4 topik tersebut. Atau jika kalian berkenan, kalian boleh memilih topik berdasarkan kemauan kalian, tapi harus konsultasi dulu. Nah, ini yang penting diperhatikan, yang perlu dan sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Batas mengumpulkan naskah dan video ke grup WhatsApp adalah 20 September 2021, pukul 23 WIB. Nah, bagi mereka yang suka telat nih, akan dikurangi 5 poin per harinya. Jadinya misalnya kalian telat 1 hari dikurangi 5 poin, telat 2 hari dikurangi 10 poin dari total poin yang kalian dapatkan. Jadi kalau nanti nilai kalian tidak memenuhi KKM, maka saya akan memberikan tugas tambahan. Nah, jadi daripada kalian akan mendapatkan tugas tambahan,
sebaiknya kalian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, I also have some reference for this task. Nah, kalian dapat mengakses video-video tersebut untuk kreasi video kalian. Buat video sekreatif mungkin. Nah, untuk penilaiannya sendiri, there is a rubrik penilaian. Ada yang namanya rubrik penilaian. Nah, ada nilai dari 50 sampai 60, 60 sampai 70, 80 sampai 90, dan 90 sampai 100. Nah, kalian bisa baca ketentuan-ketentuan tersebut untuk memperoleh nilai semaksimal mungkin. Nah, I think that's enough for today. If you have any question, please let me know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Good luck.